stratégie wɛrɛ bɔ a kɔnɔ. Bon ani ka ɲininkali dɔ bɛ barika b'o la k'a fɔ a kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye. Ayiwa fɛn min ye a kɔlɔlɔ ye fɛn min ye terrorisme ko kɛlɛ parce que u bɛ kuma o de la ka caya. Alors jumajan tɛmɛnen na fɛn min kɛra e yɛrɛ ni ne ɲɛna état major fɛ. Vraiment an b'u fo kosɛbɛ i y'a ye a état major bɛɛ conception minnu b'u bolo a conception bɛɛ ka ɲi. Alors laɲini minnu b'u bolo ni u ka laɲiniw sabatila en réalité terrorisme kɛlɛ u bɛ se ka san sɔrɔ a kan. Alors donc là an bɛ sɔrɔsiw fo o la. Ano o ka cɛsiri la donc lutte contre terrorisme na o kɔlɔlɔ a kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya dɔɔni kama sɔrɔ sɔrɔsiw engagélen don. Alors donc u bɛ fɔrɔna u jijalen don u ka moral ka ɲi donc o ye tari ye. Ngolo an bɛ siran min ɲɛ ni Faransi bɔra ka t'i sigi a kɛrɛfɛ jamana ninnu kɔnɔ anw ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye terrorisme kɛlɛ la o la ka sababu kɛ ni banbanci gɛnna ka bɔ o yɔrɔ ninnu na est ce que a tɛna yuru anw kan an b'an ka jɔyɔrɔ la wa. Jɔyɔrɔ baden b'a la. surtout fɛn min bɛ ka kɛ min bɛ ka tɛmɛ Faransi ni an dɛmɛbaga dɔw cɛ terrorisme kɛlɛ kɔnɔna na n'o ye Moscou ye Ukraine kɔnɔna na. Bon olu gɛlɛyaw bɛ se ka walankata ka taa n'an b'a f'olu ma ko enlisement. Alors Mali ka document in filɛ nin ye dossier in filɛ nin ye Faransi ni Mali cɛ ani ka taa bɛn ni Russie ka entremise ye. A bɛ se ka taa Mali ka situation bɛ se ka taa étudier fɛn OTAN kɔnɔna na. A bɛ se ka kɛ yɛlɛma in ye stratégie wɛrɛ de ye Faransi bolo. Kamasɔrɔ jamanaw sigilen don ɲɔgɔn na jamanaw bɛ balo ɲɔgɔn na de théorie min b'o kɔnɔ économie politique internationale an b'a fɔ o ma ko mercantilisme. C'est-à-dire u bɛ se ka jamana tɔnɔbɔ ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ ka taa n'a ye cogoya min na. Donc France bɛ stratégie falen ten terrorisme na an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ terrorisme kɛlɛ la mais kɛlɛ dɔ bɛ o ye tilaliko kɛlɛ ye. Alors donc ni ye maramatigi minnu ko ka jamana tila olu sigilen bɛ Niger. Ayiwa bon ni Faransi bɛ segin ka taa Niger parce que an y'a ye k'a fɔ 2012 2013 ninnu kɔnɔna na Faransi ni minnu ye marifa ta k'u bɛ Mali tila olu tun bɛ ka tagama ɲɔgɔn fɛ Kidali kɔnɔna na. Halisa kumaɲɔgɔnya b'u olu ni Faransi cɛ hali ka taa se Europe jamana yɔrɔ la fo ni minnu tɛmɛna cadre stratégique permanent ni Wage ni fɛngɛw ni ɲɔgɔn cɛ Itali kɔnɔna na. Olu gɛlɛyaw bɛ y'a ye Ukraine na Moscou bɛ ka séparatiste dɛmɛ pour que OTAN kana gɛrɛ Moscou ka frontière la. A bɛ se ka kɛ Faransi bɛ se ka taa i dogo séparatiste ninnu kɔfɛ k'i muruti ka kɛ Mali la. Ka essayer k'u bɛ yɔrɔ min na olu gɛlɛyaw bɛɛ sira fɛ ka na gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la ni mɔgɔ ko k'a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la mais an bɛ min fɔ an ka marabagaw ye halisa u cɛsiri ka kow lajɛ ni hakili ye. Ɲininkali laban an bɛ se ka mun kɛ. Bon an bɛ se ka min kɛ sisan Isa Kaba situation ka gɛlɛ fɛn na n'i y'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw kɔni u cɛsirilen don militairement u ka plan b'u bolo ɲɛtaga ko b'u bolo mais an ka gɛlɛya ye min ye o ye diplomatie gɛlɛya de ye parce que Bismarck bɛ deli k'o fɔ an ɲɛna ko la diplomatie sans armes est une musique sans instrument. Alors fɛn min ye diplomatie ni armement olu de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ donc ni sur le plan militaire n'an bɛ ka stratégie ɲuman sɔrɔ sur le plan diplomatique en tagabolo mais donc fango tagabolo falen de. Fɛn min ye organisation sous-régionale ye an k'olu ɲini k'olu don an kamakɔrɔ ani institution ɲini ka institution don an kamakɔrɔ k'an fara ka taga an dɛmɛbagaw kan. Mais diplomatiquement n'an ye kɛlɛ nin perdu en réalité effort fɛn fɛn talen don o bɛɛ bɛ kɛ fu ye. Ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ an kɛrɛfɛ jamanaw cɛ. Ni an kɛrɛfɛ jamanaw tɛ ani institution cɛ parce que ni an ka communiqué jateminɛ communiqué y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ continuer ni coopération bilatérale ye alors que coopération bilatérale nin waati in na ale coopération bilatérale adaptelen tɛ nin situation na coopération multilatérale de ka ɲi voilà coopération multilatérale ye jamanaw ni organisation internationale ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ CEDEAO ni Nations Unies ɲɔgɔnnaw. Effectivement CEDEAO ni Nations Unies ninnu hali ka taa se OTAN ninnu hali ka taa se Union européenne ma an bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka se ka Faransi kɛ kɛrɛfɛden ye Europe kɔnɔna la ani diɲɛ kɔnɔna na cogoya min na i n'a fɔ Faransi bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que an ka se ka kɛ kɛrɛfɛden ye Afrique kɔnɔna na ani diɲɛ kɔnɔna na donc u kan k'olu le fara u ka communication kɔnɔna na parce que c'est communication diplomatique de don u b'u jɛ dɔɔni ani kɛlɛ in n'an b'a ɲini ka kɛlɛ in gagner diplomatiquement a bɛ gɛlɛya an bolo don nataw la. Ayiwa Ngolo an bɛ i fo ka sɔn ka nin hakilina ninnu di anw ni an lamɛnbagaw ma an b'i fo. Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ Isa Kaba. Merci beaucoup. Merci bien.
Ngolo jara anw ka bi ma wililen tun don ayiwa falenfalenninw taara fɛn min kan dalen b'a la bɛɛ lajɛlen ka ta a kɔnɔna na isa kaba ye kumaso la sɔrɔ sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan yanni o cɛ sanga kunkurunin kɔnɔna la anw ka don fɔli duman filanan an bɛ o yira aw la aw kelen-kelenna ka nisɔndiya kama dɔw b'a la a gɛlɛyara su kunfɔlɔnin ninnu k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kana te dɔrɔn minnu bɛ taa ka t'u ɲɛnajɛ sanfɛ baara bi na ça fait partie des outils mɔgɔw bɛ baara kɛ minnu na an yɛrɛ ka jɛmukan in bɛ coordonner ale sanfɛ kosɛbɛ an bɛ éléments ci ɲɔgɔn ma ani ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma mais sur an ma se ka baara bɛrɛ kɛ an y'a bɛɛ kɛ SMS mais kaba ni tile filanin na kunna sini fɛnɛ dɔ kɛra damadamaninw bɛ yen nɔ connexion bɛ ka cun ka sumaya an m'a faamuya yalima ni gɛrɛfu ko in de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ou bien mun bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'i da teliya nka tuma dɔw la nin suguyaw bɛ se ka kɛ anw farafin jamanaw de la tuma dɔw la u k'u janto a la parce que ni peuple ko k'a bɛ dimi o fana man ɲi o ye ka comme an t'a dɔn fɔlɔ an t'a dɔn fɔlɔ an b'an da o niveau ma donc u k'u janto baaraw kɛcogo la siga t'a la ala ka ladilikan ninnu bɛ tulo kunnadi kɔnɔna la kaba i ka chemise ɲɛna chemise parla trop chemise musabugu alimamiba ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn o de bɛ i ŋunankan mɛn musabugu alimamiba de ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko renouveau matin jɛmukan nafa ka bon kojugu ka chemise 3 bila ka na ko kelen ye ne ta ye kelen ye amadu el konare ta ye kelen ye sori ta ye n dalen b'a la k'a fɔ ko fanta tɔgɔ ta ka 8 mars bɛ nalen n'ala sɔnna ma kaba abdul karim sangare ale ye musabugu alimamiba ye a y'a di ka na a y'a di an kɔrɔkɛ kulubilen dawuda kulubali kulubilen dawuda ma ka n'a di an ma ko ci lasera an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye sutura fini min d'an ma ko ala k'an n'a sutura amina yarabi fini ye sutura ye ni sanga kɔnɔna la an bɛ don an ka walawalali kɔnɔna la bi isa kaba bɛ na kumasen min ɲɛfɔ aw ye o de inclusivité yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye an ka to dunkan na ani a bɛ ka ɲɛfɔ hukumu jumɛn kɔnɔna na ani waleya jumɛn bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la isa kaba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye kaba bisimila kanubagaw kɔrɔtɔlen don kabiri an don kan an bɛ k'a fɔ k'i bɛna walawalali kɛ bi inclusivité ka se ka o ɲɛfɔ kanubagaw ye n bɛ sira d'i ma inclusivité an k'a fɔ tubabukan na dɔrɔn kɔrɔ ye k'a fɔ qui contient en soi quelque chose d'autre min bɛ se ka fɛn wɛrɛ ta qui intègre une personne ou un groupe mettant fin à leur exclusion son contraire est l'exclusif n'i y'a ta ka jateminɛ u bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ko inclusivité ye jɛ walima fɛn dɔ min bɛ se ka fɛn wɛrɛ ta ka fara a yɛrɛ kan hali n'a ni min tɛ kunkilenna kelen ye ko inclusivité ye waleya min ni maa minnu ni olu kɛlen don den kɛrɛfɛ ye waleya dɔ la k'olu ta k'u ladon o kɔnɔ a ka kɛ maa kelen ye o a ka kɛ maa caman ye o inclusivité bɛ tali kɛ o kan a yɛrɛ basun ye mɔgɔ min ye o ye inclusive ye o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛɛ ka jɛ ka don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ ani min ye sina ye o ye exclusive ye o ye k'a fɔ farafarali maa dɔw ma don maa dɔw tora den kɛrɛfɛ la ale ni o de ye kumasen sina ye inclusivité kɔrɔ ye k'a fɔ baara min na bɛɛ y'i bolo don ka se ka baara min kɛ a bɛ fɔ ma ko inclusivité nka bɛɛ ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ min ma min na a bɛ fɔ ma ko exclusif kɔrɔ ye k'a fɔ jama fanba ma don a la jama fanba ma sɔn a ma donc inclusivité ye dakuru ɲɛ kelen na jama fanba bɛɛ ka i bolo don a baara ka se ka ɲɛ nka a bɛna kɛ cogo min a n'a kan ka kɛ waleya minnu kɔnɔna la dugu ma an bɛ se ka ɲɛfɔli k'olu kan siga t'a la kaba inclusivité jama fanba sen ka se ka don baara la bɛɛ lajɛlen bolo ka don baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ayiwa a bɛ tali kɛ waleya jumɛn de la a bɛ tali kɛ waleya min na o ye k'a fɔ tile filanin na kuma min bɛ sen na fana ni ka caya o ye ale ye ka sɔrɔ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ fɔ o cogoya la ten tɔ nka kuma in bɛ ka taa cogo dɔ la fo fili dɔw bɛ ka don a kɔnɔ fili minnu kan ka lakili o filiw ye jumɛn ye i b'a dɔn k'a fɔ kabi jɛrɛba kɛra jɛrɛba min ni o ye a laɲini k'a fɔ ko a ka lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na fangacɛ furancɛ fanga tɛ farafarali wagati a ka lajɛ bɛɛ ka se k'i bolo don o de ye hukumu kɔnɔ CNT mɔgɔw ye lajɛrɛ min n'u y'a kuncɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ o lajɛrɛ senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko ka dɔ fara CNT jama kan k'a bɔ maa 121 na ka taa bila maa 147 la gouvernement min ni a kun fɔra charte de la transition kɔnɔ k'a jama kana tɛmɛ mɔgɔ 25 kan ko k'a lajɛ k'a walankata a bɛ taa fo hakɛ jumɛn na o ma déterminer
nka o ko bɛɛ lajɛlen kun ye jumɛn ye oui o de ye inclusivité ye d'accord a walankatali k'a fɔ ko minnu bɛ mara la bi walima minnu da bɛ a kuma la k'u sago de ye ka sɔrɔ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min kuma caman na k'a fɔ ko gato tila ne man d'a la ni o don mais kuma tiɲɛ ye min ye o ye k'a fɔ bi bi in na an bɛ hukumu min kɔnɔ tant que senkanw bɛ ɲɔgɔn kɔ a bɛ gɛlɛya baaraw ka kɛ d'accord il faut que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ kelen laɲiniba ye min ye ko an ka révision constitutionnelle kɛ ka an ka jamana sariya sunba ka falen jamana sariya sunba tɛ se ka falen cogoya si la ka senkanw to ɲɔgɔn kɔ ok jamana sariya sunba a bɛ i b'a fɔ assise nationale kɛra cogo min i y'a ye k'a fɔ a baaraw donna nkalama la dɔɔni hali n'o y'a sɔrɔ kolabɛnjɛkuluw tɛ sɔn a ma u b'a fɔ k'a fɔ ko baaraw kɛra électricité mais a donna nkalama la ka sababu kɛ mɔgɔ dɔw bɛ olu sen ma y'a la bon n'i ko k'i ka taa jamana sariya sunba falenni fana na o hukumu kelen kɔnɔ maa dɔw ka kɛ den kɛrɛfɛ ye a bɛ kɛ sariya sunba falen ye min ni a tɛ kɛ fɛn dafalen ye o ye kelen ye o de hukumu kɔnɔ laɲini kɛlen don an bɛ don min na i komi bi au moins maximum jama fanba ka se ka sɔrɔ ka don ko in na c'est vrai que bi bi in na mɔgɔw ɲɛ bɛ politiki mɔgɔw dɔrɔn de la k'olu sen donnen tɛ ko la mais en réalité mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ minnu sen tɛ kow la ni u tɛ conférence de presse ni ko wɛrɛw kɛ mais u kɛlen don i b'a fɔ ko den kɛrɛfɛ nasuguya dɔn o kuma ye tiɲɛ par exemple n'i ye Imam Mamud Dicko ta bi siga t'a la c'est vrai que a ye bɔli ko kelen kɛ bɔli min ni a ma don kumaw dogodogo ɲɛ la mais n'i ye jateminɛ kɛ ka kow lajɛ a ɲɛ bi naani i b'a ye k'a fɔ Mamud Dicko n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛ kɛrɛfɛ dɔɔni furancɛ fanga ye tako filanan ye hukumu kɔnɔ mun bɛ kɛ walasa ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye jateminɛ syndicat jɛkulu INTM mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu ni c'est vrai que kɔsani na conseil économique u donna o kɔnɔ nka olu fana ka niveau la mɔgɔw bɛ yen minnu ni jɔyɔrɔ dɔw tun ka kan minnu ma d'u ma donc walankatali min bɛna kɛ CNT niveau la o ye minnu ni olu sen ma ye baaraw la halisa k'olu dɔw don ni n'a fɔra ko ka walankatali kɛ dɔrɔn mɔgɔw hakili bɛ taa fɛn min na dɔrɔn o ye cadre des partis politiques ye ko olu minnu bɛ ka da forcer k'olu bɛ fɛ ka don olu dɔrɔn tɛ n'an bɛ fɛ baaraw ka ɲa dɔnniya dɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka contribution dɔ kɛ walasa fanga cɛfurancɛ fanga ye kuncɛ cogo ka ɲɛ a ka kɛ basigi kɔnɔna la il faut que kaba o mɔgɔ nasuguya o maa caman bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ maintenant yalima ni o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sen ka se ka don baara la pour que a bɛ ɲa cogoya min na est ce que o bɛna se ka ɲa wa parce que sabula jama bɛ sɔn ka caya poste proposelen ma o dun ko bɛna kɛ cogo di o de ye problème ye mɔgɔ tɔ min bɛna to kɔfɛ yalima o fana tɛna ka damana gɛlɛya wɛrɛ wa ni inclusivité in yɛrɛ a bɛ na ɲa cogo di o yɛrɛ de ye problème yɛrɛ ye c'est à dire que k'a bila i kunna ka fɔ wajibi de don fɛn fila dɔrɔn de bɛ yen a bɛ kɛ mɔgɔ min kan k'o fila dɔrɔn de don soit i bɛ kɛ CNT mɔgɔ ye soit i bɛ kɛ gouvernement mɔgɔ ye au fait o dɔrɔn tɛ au fait o dɔrɔn tɛ ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko révision constitutionnelle bɛna kɛ loi électorale bɛna falen comitéw ni fɛngɛ dɔw de bɛna sigi minnu b'olu baaraw kɛ minnu bɛ hakilina miiriw kɛ une fois que i sen donna o comité ninnu dɔ la walima aw ka jɛkululaden dɔ sen donna o comité ninnu dɔ la normalement o jɛkululaden kan ka na compte rendu kɛ aw ye a b'aw yɛrɛ sɔrɔ fanga cɛfurancɛ fanga kɔnɔ n'aw ka jɛkululaden dɔ a tɛ i b'a fɔ tête d'affiche ninnu dununkɔrɔ kunkolo ninnu diyagoya fo olu dɔw de ka don gouvernement na parce que o de bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ dɔɔni par exemple n'i ye cadre ta ka jateminɛ bi bi in na foro kura bɔra cadre kɔnɔ kunkolo wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ kunkolo kɔrɔ ninnu ye minnu tɛ Bukari Teletaw ye min tɛ Useni Amion Guindo ye mɔgɔ kuraw bɛ yen i n'a fɔ Modibo Sumare n'a ɲɔgɔnnaw olu dɔw bɛ yen nɔ chance bɛ se ka di minnu ma olu fana ni minnu ma u ka prévu yira fɔlɔ olu ka chance sɔrɔ ka se u ka prévu yira n'i ye tilali jateminɛ INTM mɔgɔw a kun fɔlen don olu ye CNT kɔnɔna la ko mɔgɔ fila bɛ di INTM mɔgɔ ma mais en son temps olu kun diminen don olu y'u tigɛ k'u bin kɛrɛfɛ o ko bɛ kɛ cogo di INTM mɔgɔ bɛ don wa u tɛ don wa n'olu donna fɛngɛ kɔnɔna la bi n'i y'a jateminɛ CSTM olu ka président yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ maintenant hali ni INTM secrétaire général ma don au moins INTM fana bɛ se ka mɔgɔ di
mɔgɔ mugan ani wɔɔrɔ min kan ka don CNT kɔnɔna la INTM bɛ se ka mɔgɔ kelen di Imam Mamudu Diko ka CNT olu bɛ se ka mɔgɔ kelen di an b'a dɔn k'a fɔ chrétien bolofara dɔ bɛ yen nɔ CEMAS Imam Mamudu Diko ka CEMAS olu bɛ se ka mɔgɔ kelen di chrétien bolofara dɔ bɛ yen catholique olu fana tɛ CNT kɔnɔ olu fana bɛ se ka mɔgɔ kelen di a tɛ k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛna don mɔgɔ mugan ni wɔɔrɔ minnu bɛna don k'a bɛɛ bɛna cɛ ka di cadre mɔgɔw ma. D'accord. Il faut k'o ka faamu. Il faut que o de ka faamu k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tɛ ka mankan ci mais u fana ni kumaniyara u ni min ka kan ma. Oui. O ka di olu ma. Kunnafonidilaw ka mɔgɔ tɔ fila minnu bɛ yen nɔ hali n'a fila bɛɛ ma sɔrɔ kelen ka di kunnafonidilaw ma ka fara a kan ka kunnafonidilaw ka jama kɛ mɔgɔ saba ye a kɔnɔ. Donc ninnu ɲɔgɔnnaw majɛ minnu bɛ yen olu majɛw kala tile par exemple ka fɔ mɔgɔw fana kan ka mɔgɔ di o kumaniyara olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fɔ présidente yɛrɛ kan ka don o kumaniyara olu fana ma a ka lajɛ k'a bɔrɔtɔw kala walasa bɛɛ ka se k'i bolo don gouvernement fana ni n'o y'a sɔrɔ cadre mɔgɔ minnu bɛ yen qui sont valables minnu ni ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga t'u kɔ fo précision ka di parce que min bɛ fasodenw ni tɔɔrɔ bi o ye k'a fɔ mɔgɔ minnu n'u b'olu bisigi k'a fɔ ko nin ye san 30 ye u bɛ taa ni ka segin na n'u bɔra gouvernement na u bɛ na Ngwara Dabaya la n'u ye don yɔrɔ sɔrɔ u bɛ na majorité la il faut que olu mɔgɔw ka éviter dɔrɔn olu fana ni ka sɔn k'a fɔ anw kelen tɛ jamanadenw ye anw kelen tɛ an ka jɛkululadenw ye anw kelen tɛ mɔgɔ kalannen an ka jɛkulu kɔnɔ i n'a fɔ cadre n'a ɲɔgɔn i n'a fɔ RPM n'a ɲɔgɔn i n'a fɔ CODEM n'a ɲɔgɔn il faut pas k'a kɛ tuma o tuma n'a fɔra ko CODEM ka mɔgɔ di min bɛ don gouvernement kɔnɔ a ka kɛ Hussein Amion Gindo dɔrɔn ye cadrew kan ka sɔrɔ CODEM kɔnɔ cadre wɛrɛw minnu bɛ se ka di minnu bɛ don gouvernement kɔnɔ cadrew kan ka sɔrɔ RPM kɔnɔ min tɛ Bukari Tereta ye min tɛ Baber Ganu ye min tɛ ainsi de suite. Ok. Donc jateminɛ ka kɛ olu la n'o de kɛra baara taabolo bɛ ɲɛ. Kaba an b'a ye k'a fɔ ni ko nasuguya wulila an ka jamana kɔnɔ a kuma caman tan tɛ a kɔlɔlɔ tan tɛ sabula ka maaw sugandi u ka se ka don jamana baara kɔnɔna de don jamana ka se ka taga ɲɛ o baaraw de don nka an b'a ye à chaque fois ni sugantili kɛra a kɔfɛ kiri ni wɔyɔ de bɛ wuli yalima Zeyina ta dun a kɔlɔlɔ tan don wa? A kɔlɔlɔ tan tɛ ni a baara taabolo ma ɲɛ fo an k'o fɔ ka fara a kan n'a baara taabolo ma ɲɛ dɔrɔn a bɛ bɔ inclusivité la ka kɛ gâteau tila ye. Sugantili kɛcogoya wa? Sugandili kɛcogoya n'a ma ɲɛ o kɔ dɔrɔn a bɛ yɛlɛma ka kɛ an bɛɛ ka dɔ sɔrɔ ka dun ye an b'a fɔ min ma ko gâteau tila o kelen de ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta sɔrɔ Ala ma hinɛ la a ka gouvernement fɔlɔ min sigira technocrate tun ka ca a la a gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun ye maa ye maa min tun dɔlen tɛ Umaru Tatamli nka mɔgɔw nana ka da forcer ka da dɔgɔdɔgɔnin forcer k'a dɔgɔdɔgɔnin forcer fo a nana se hakɛ dɔ ma mɔgɔ minnu ni maaw kelen don ka jalaki bin olu kan olu yɛrɛ jama nana caya gouvernement kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn wɛrɛw kan donc baara tiɲɛna kosɛbɛ o de kama parce que kunkolo kɔrɔ minnu ni bon vulgairement mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko kunkolo kɔrɔ mɔgɔ minnu ni mɔgɔw bolo mɔgɔw kelen don k'u bisigiya k'a fɔ k'u da bɛ ko caman na u ye ko caman tiɲɛ jamana kɔnɔ n'i seginna ka na n'olu mɔgɔ ninnu ye dɔrɔn jamanadenw b'u kɔ dɔn baara la donc vraiment a ma fɔ k'a fɔ ko ne bolo a ɲuman ye bɛɛ ka représenter organe transitoire ninnu kɔnɔ mais a ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni u tɔgɔ nɔrɔkɔlen tɛ n'a ma kɛ ten n'i ye mɔgɔ kelen na segin ka na pratique kɔrɔ kelen ninnu de bɛ na o mɔgɔ kelen ninnu une fois que u donna gouvernement kɔnɔ une fois que u donna CNT kɔnɔ u ka objectif fana ye min ye u bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya de ɲini n'u ye gouvernement ɲɛmɔgɔya ɲini u b'u ka mɔgɔ wɛrɛw de la na an bɛ laban o ko kelen ninnu na gɛlɛya bɛ yen nɔ n'u na CNT kɔnɔ u bɛ na ka na kilan de daminɛ CNT kɔnɔ u bɛ na fɔ CNT ɲɛmɔgɔya de ɲini tuguni u b'a ɲini ka o fɛn déstabiliser k'u bɛna ɲɛmɔgɔya ɲini olu baara de y'o ye n'u na gouvernement kɔnɔ olu de mana don gouvernement kɔnɔ o tuma datigɛdalaw bɛ don gouvernement kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ gouvernement kelen dɔ tila ye karisalakaw b'u ka fan karisalakaw b'u ka fan janto ka kɛ o la o mɔgɔ ninnu olu ka mabɔ yɛrɛ de an ka transition in ban n'u sera ka kɛ président ye o wagati o min ka d'u ye o b'o kɛ. Ok, o bɛ dan sigi sɔgɔmaden n'a jɛmukan na Kaba wagati ale koronna kosɛbɛ ni folikanw b'i bolo teliya la. An bɛ foli kɔmasegi di dɔrɔn an ka alimamiba ma Abdelkarim Sangare Musabugu alimamiba an sigiɲɔgɔn don an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ani ciden Buwaka ciden an kɔrɔkɛba Kulubali Dawuda an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Tarankɔrɔ Gɛrɛ Dawuda an b'a fo k'a waleɲuman dɔn jɛmukan in kanuba bɛ a fana na a b'a fɔ an ye kuma o kuma an bɛ a fo k'ale fana ni ka furusiri bɛ yen nɔ o tɛ mɛn ale ɲata o n kanubaga ba don n teriba don
lokal karamɔgɔ dɔ nka bibi na a bɛ académie ka bolo kan ale ye n terikɛ ba ye nin wagati la a bɛ lamɛnni la an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ko alimamiw mana a daminɛ ka danaya da i kan k'o kɔrɔ ye k'a fɔ ko danaya k'a sabatilen na an fan fɛ an bɛ Mali alimami bɛɛ lajɛlen fo siga t'a la caman b'an na ye ni n yɛrɛ balila ka taa misiri min kɔnɔ tuma o tuma alimamiw bɛ foli fɔ ko n ka n'a f'i ɲɛna k'an ka foli bɛ u fana k'u k'an sama ni duwawu ye an bɛ Racine Sall fo jɛmukan in tɛ fɔ ale fana ko fo yan fo Kalabankura sɔgɔmada in na sɔgɔmada fɛ foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka di Jafarabekaw bɛɛ lajɛlen ma kaba jɛmukan in tɛ fɔ u fana kɔ Jafarabekaw bɛ sɔgɔ an na an bɛ Jafarabekaw an ka foli bɛ u ye nin sanga kɔnɔna la ba Umar Tapo ale ye butigi feerela ye Jafarabe ko jɛmukan in ka d'a ye an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo bi araba février kalo tile 23 Renouveau Matin o bɛ datugu yan yɔrɔ la ni Ala ma basi k'an na sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniya wɛrɛw kɛnɛ kan nka yanni o cɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 dugu kunkanko kɛnɛ bɛ sigi Adel Samake fɛ Ala ka tile yɛrɛ. Vous écoutez la radio des commerçants, des artisans,